इमाम जाफर सादिक दौर है उसमें तहव्वुल को खातम पैगंबर उसमें तहव्वुल को ईरानियों उसमें तहव्वुल को न फरक में इमाम जाफर सादिक दौर में तो फ़िक़्ह जाफरी दुनिया के नशर मसोमिन ईरानियों इनकलाबियों से यत्न में तो पूरी दुनिया की मुसलमान ला निगमा बेपिन इनकलाब बचदुल्ला करगिली ने हालत पुदिये तूने ले जैसे आपू नहीं जैसे मचाना पता में तूने दादा जब वो बातों की इनकलाब का तो मैं पिन्ना गया शियाची इंजर पर पच्चीस से जमीन बाजार बचेगी ना 1400 साल पो गंगा गुमराही होता जो पैगंबर की फतवा तो सुन हज़रत ऐसा नगती पैगंबर दरमियान पे नूर लजशीन तो आगूती नगती पैगंबर यो मुबतदुन बोल लजशासीन ज़माने जाहिलियत छाना जिधर खान पेशाबी का खुना जाहिलियत होते साम पुणे गना जमार कास पे जो खान पुदे याद खुमिनिया जो लजशासीन तेज पुलेक से बातिल इंजर गास ज़माने चेज़ का नाइन खुइमर बातिल मामो बिन नुजू शीज़ स्पिंजर बायोत पो रुगोस नंगा जब द जवाब तांगे दे बाराती भी मरहले के दु बातिल इंजर खान पे अनूक दरे दे हिसाब पुसोंगन मार सोल नजरत अगर का तो मसला दु मशेस नमर चा मशेस पेइन शेए इसने अशरिया योत खानिन जी शेए इसने अशरिया नूक गी गता इख्तिलाफात पो मसला आगा इनकलाब क्यों आया गी इनकलाब क्यों फयोत पी वक़्त पी का सवाल में नतांग ने शिक्कर जिल गमाला सवाल आया इनकलाबी पुछिए क्यों उसमें इनकलाब पो हराम की मल्ला क्यों ज़्यादा हराम पो मल्ला मा क्यों उसमें ना शराब क्यों ना शराब तरक बोझरे शक तरक बने शक बोझरे क्यों उसमें क्यों उसमें ना चीन खुदा वंदा आलमीन शको से हराम बस कर बोला आया गतज़र गिरिंग डिस्ट्रिक्ट करगिले अनु आया इस्लामी स्कूल लजर से ज़च्चा जिंदा दुनु इनकलाबी में खुदाया इस्लामी स्कूल यानो शराब चोरूगा इस्लामी स्कूल यानो फाहिशा दूगा जानो इस्लामी स्कूल यानो आयत चीमेनु असलन शक तरफ पेनुगा बेहिजाब अंगमा बीसुगा सवाल जी गिरी दुनिया नु अफसोस बुदे हिसाब पुसों आया इनकलाबी इने यामिन जो खुरान जाहिल लसिन इनकलाबी नमिन में अगजर उसूलीदीन बुतामियोत हो फरोदीन बुतामियोत लास्टर चुंगा ते फूल नचाबत आया ओदोने अनु सुची खलाल सोचकर जो खुदा व रसूल की में ना इमाम इताअत बस वाजिबिन रहबर इताअत बस वाजिबिन इनकलाब इताअत बस वाजिबिन इनहिराफ इनकलाब कसीफुल एतिकाद बिना बार इन नतंग ला 1400 साल जला दरे नतंग ला मुफहम पता बसुं पैगंबर जको इमाम चुंगस करा तंस दो में ngata पता में पा वाजिबुल अताअत इंजर खत को दियो तीन सो हो दरन सकपो दो में खान चा वाजिबुल अताअत मिसले खुदा व मसलन रसूल ना दची इमाम चीज पर चोक्स मासूमीन चोक्स खान पुता तकफा मा चा दस चोक्स तकफा सो हां दूने अताअत बायत पर बोखोना चोक्स इंजरे बताइए तो आज से 30-35 साल दुल्ला बेस्कोबर गपचा छूर गपचा बरगत आंचा लक्सिक संस्कार खुद तेहरान के दफ्तर रहबरियों लोग मसूल चिक बना में सईद मुर्तज़ा अस्करी अगर करगिल हालत ठीक होता है यार स्नासी चोज़ उतर गया बरगा खतवा बरगा युक्त नॉर्मल रिक्शन चाहिए बरगा न तो इस लिज़ा इमाम भी पूछी का सालमुगत फ़ाहम जी तबकापु हावी कदम फाचा नूनी कदा रिजाल कुनी कदा हाँ छो हसीन खो फकीर खो आलिम जबरदस्त इंतज़ार खान कुनी शों खान कुन इमाम भी पूछ का सालमुगत फ़ाहुआ कर्राकिबिल बार यूर यमसी का जोन्स का नचोज़ीन यमसी का जोन मंची हचिन जर बना इमाम भी पूछ का सालमुगत याबूजु अन बौजिही ओदा चो डिज़र बना खोंग सा पर फारचिन आज़र समाज़ेस्ता फिर ये मतलब पुज़र समाज़ेस ज़रल चो फारचिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، قال إمام حسن عسكري أفضل الصلاة والسلام: لولا محمد صلى الله عليه وآله وسلم والأوصياء من ولده لكنتم حيارى كالبهائم لا تعرفون فرزا من الفرائض. وهل تدخل المدينة إلا من بابها؟ امام حسن عسکری افضل الصلاة والسلام شخص یک روایات طولانی که کتاب تحف العقول انو طولانی یه روایات بو نسیز ده روایات به اننا چون چی گنتی ختم الله عرض بید انشاءالله مؤمنه تمام نامه انشاءالله گی حدیث نورانیت بیشتر نگتا انشاءالله یعنی نگتا یونی که هم زرکان هم ینکان کلا عمل باید بی توفیق شده بشیک. امامی فیقوسی کسل بوید لولا محمد صلی الله علیه و آله وسلم والاوصیاء من ولده نمسا پیغمبرنا پیغمبری فیقونا پیغمبر اوصیا کن دونه. خب کی دی اوصیا کن سوین پیغمبری فیقی میگه اوتیشیدیانون اینان اگر یون من بنتوک پنا پیغمبر نه پیغمبری سیست وسی چیز خدات ناسان یون مت بنتوک پنا نتنگ مال خطاب بس زره لکنتم حیارا کنتا حیران یوت پا کالبهائمی کنتا بیلسون نتوس کانش بی کدول کن نتوس یتن با لا تعرفون کنتا لرتقفا چچمن ما فرزن من الفرائض واجبات کلشیتن واجب چگی واجب این داره. خب گی خطابو تمام نعمل خطاب سونسه این نتن نعمه دچی امام چون اسبول قبولیت کن کن نعمل خطاب بس زرین ولو داره مجتهد جامع شرائط این کن بلسن دو این گی مرتبه که لبستن گی مرتبه که مقام خوف حقیقه و میون حکم کن احکام کن بیان بد ایومه علیه السلام فقبی مطابق و میشست کنونی سیز کوی تقلید بد کوی زسکن پیک عمل بد قدون تونن من بو امام فقبی قول بو صدق این ولی متاسفانه دی زمان بیانوک علاوه بر این که این امام چون هست بو سیز کسل بمسکنی دی مطابق بو ها من کن در ابسلنگی زمان به 1400 سال گل باید بیاد بی فقیه کن سنگ اگر کو مشز نه ایومه میشست بینزر باید بی دی حساب بو کن که تو مشز نه امیر المؤمنین ولایت بو قبول چکه بینزر باید بو گیزر کن بو سفراب بو باطل و واضح این اما افسوس بگه ده نوم یعنی کنی مجلس یاد کن علماء سرایات غیر علماء سرایات شیعی اثنا عشریه که ادعا بکن الحمدلله دی مجلس بیانو یاد سالها ایومه علیه السلام گرین دو تو مثلا افراد چیک امیر المؤمنین افضل الصلاة والسلام گا پیغمبر چیک ندان مقایسه بامیان میاد بی ده امیر المؤمنین مقام پیکا یا عادی دسته سان غچا سان کوئی لطفی کا غچا حروف چلوف سے در کن کن دی مقام پیکا تانس دیکھا نکا سلبون جول لگا ما خطابین نتان لاسین نتی مشتیدین کل ناسا خطابین
وهل تدخل المدينة إمامي في حديث بطولاني قامة در چلمن فقط شاید مثال چیز در شاید گی زمان بینوک نتنسی توجه بس إمامي في أقوس كسال بمدنتان لا أرفي مثال تتغيت وهل تدخل المدينة آية مدينة داخل شاچادن غايول شهر إلا من باب هزغومت با زغومت با داخل شاچادن زغوچيز فلما من عليكم واكنتك خدا وند عالمين في أقوس من نتكالست إمامي في أقوس من فلما من عليكم بإقامة الأولياء خدا وند عالمين في أقوسيس من نتكالست نتيكا من تغنى كنتي درميان يعني إقامة بس كنتان لنغاس قائم بس كي أولياء بعد نبيكم پیغمبر الزلا نغاس كنتان لوسي چيز قرار تنصد الأمت كوديكا پیغمبر أمت كلها خدا وند عالمين في أقوس من نتكالست خب دقنا كسال موت قال الله إمام حسن عسكري يقول كسال موت قال الله في كتابه خدا القرآن كسال موت اليوم أكملت لكم دينكم من تغنى غرير يغلها اليوم أكملت جرين أكملت لكم دينكم جد دين فتمام سو وأتممت عليكم من تغنى كنتا تمام باز عليكم نعمتي من نعمت ورزيت لكم من تخنا مراسي سون كنتك لكم الإسلام دينا خب دكنا إمام حسن عسكري أفضل الصلاة والسلام في أقبوس كسلمت ففرض عليكم من تخنا واجب قراتا كنتك عليكم كنتك لأوليائه حقوقا حقك أمركم كنتان أمر بسد بأدائها من تغندو أداب الزره جاء ليحل لكم ما وراء ظهوركم تاكي هنتان لا حلال شا دول زليون جاس إنان ظهوركم خب چی دو ينكنتل زليون جاس دو چندر بنام بيان بد من أزواجكم وأموالكم ومأكلكم ومشاربكم من تغنى كسالي من تغنى دي أولياء كل قبول ما بعزس نارينا خب كي غتان إنتي مجتهدين كنت إن تمام نعملا من تخنا كنتان حلال شاتين كنت زوم كن كنت مال كن من كنتان مال كن حرامين زايد بتبو وما أكلكم وما شاريكم توما يتبطبو دوغانا بتاسون دبنا إمامي شاقود كسال من نسبة من قال الله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ذره كان دو شاهد مثال تك بنابر این نتن لا 1400 سال الزلا داره نتن لا مفهم پتا مسون پیغمبر شخص امام جناس قرار تنسبت دو من میانگتا پتا مت پا واجب الاطاعت این در کتودیوت اینسو خب دران سقو دو من کنچه واجب الاطاعت مثل خدا و مثلا رسولنا دچی امام چیز پر توخ معصومین توخ کن تو تخفا ما چا دایس توخ تخفا سو ها دون اطاعت باید پر خونه توخ سینزره گی کچی گاز عرض بس اونا روایت بنا طولانی یا روایات چک امام حسن عسكري أفضل الصلاة والسلام يقول شخص شيعان كن وكتب إليه بعض شيعته امام حسن عسكري يقول بعض شيعان كن سيس شخص بشيدره يعرفه اختلاف الشيعين جو كي شيعان كن درميان ينو اختلاف چنگی اختلاف چایت باید بی جهت بچین اختلاف شیعه نه اینکه دی زمان پوچانو نه دلوانا اختلافات چت با چانا آیا که اختلاف امام حسن عسكري افضل الصلاة والسلام زمانی انو که اختلاف شیعه کی اسونس انزره وقتی که امام حسن بچیک نه دیانو امام فقپوسیس جواب چی تنس فكتبه عليه الصلاة والسلام امام جواب پلتوز ها که اختلافات پوچی سونس انسو
نعوذ بالله و نستجیر بالله گاه زرت خوب نچا اختلاف چنا نه امام حسین اختلاف تن کنسون لا اله الا الله خدا اختلاف تن کنسون تمیز مسون اختلاف چیه ضربه تو کی جامعه پر علما کنیسیز علمای دل بیان بنا چی یا الله در کنمت یعنی تو حساب تو تمیز مسون که اختلاف بکن و هم پیغمبر اختلاف بکن هم کفار قریش اختلاف بکن تمیز مسوده اختلاف چیه ضربه پتا مسون جامعه نو خب اختلاف چی لدر چه از این اگر یه اختلاف تون جامعه اختلاف متون باطل پوچی سوز باطل و دو اختلافی ولو چی چیز و چه باطل چی انجام تقصد به خود سبب سون سدر ییشه سون قتل سون آیا ده اختلافات اصول در چه از این و ده باطل پولا حق و قبول مبای کن پولا اختلاف در چه از این نه اینکه نه نعوذ بالله و نستجیر بالله پیغمبران کنسان اختلاف بکن نه دو حساب موادی جامعه نو ده حساب پو بربادی بس افسوس مومنا کنیان چی ده نارنگاتی کی شیعین میاد پس بیدش گشتی کردن چی حالات بگلب چوس دنا زق پتو کی انقلاب کو تو مت بین نگاتا شیعاتی در پت جنگش چبن بازار بچی نه 1400 سال پو نگما گمراهی نوتاس چون پیغمبر چی فتوا توسون حضرت عیسی نگاتی پیغمبری در میان پنول داشتین طاغوتی نگاتی پیغمبر و مبتدون بول داشتین زمان جاهلیت چانا جیزر کن پیسابی که خنا جاهلیتی ہوتے سام پونه جنا جمع کس پیانیات کن پوده یاد خومینیان جوت نظر چازین تیز پول لکشن باطل انزر گاز زبانی چیز اسکن آئین خیمن باطل مانگو بین نوشو چیز اس بینزر بیاد بو روز ننگر جام دا جواب تامد ده مراتی به مرحله که جو باطل انزر کن پیانوک داره ده حساب و سخنوار سوز نظرت اگر که تو مثلا جو مشهد نمانه چه مشهد بین چانا زمان جاهلیت آنو خونتان یوت این سوک خونتی ذهن نا خونتان جهالت یوت این سوک خونتان جا زمان یعنی طاغوتی نو یوت خنا این سومت زستاری نا گرین امیر المؤمنین نمی تخصصا علی دون مقام معظمی فی قولسان علی زرد آقای سیستانی فی قولسان علی زرده علی زر کن نغمه مقام و مرحله نو برابر تغمنه امام خب امام معصوم یاد ائمه الکفر سیاد خب در اصطلاح نسوتی لیات و امام زنزر تاگت رهبر یا امام اینزر معنا تاگت او دنیا نو کن تمیز مسوده امام زر بچین نپس جو اینسو ابو حنیفه لا امام الاعظم زر شدسین خدا امام پیچام ملک چه چند سامت که مثلا چه چیز زر جفا امام اما مقام اقتضای امام بودی امام اعظم زده چیکن امام اعظم سوسین امام که تخسین زربایات بس برایات مجوز بودی این زربایات بیان پتا بید دیگه طول زیر دیا چانا گی مقام مرحله که لبا چیکن چه اختلاف سوست مثلا نتیجه شک کرگیلیانو شیعه اسنا عشریه یاد کنین گی شیعه اسنا عشریه نو گی گتا اختلافات بو مثلا آقا انقلاب ما کیو آیا گی انقلاب کیو فیاد باید بی وقت بیکنگا سوال بید نتانه شک کرگیل گمالا سوال آیا انقلابی بو چیه کونس بین انقلاب بو حرام چی ملا چون زنده حرام بو ملا مکونس بین مکونس بینا شراب تونه شراب ترک بزره فیق ترک بینه فیق بزره گو کونس بین مکونس بینا چین خداوند عالمین فیقپوس حرام بس کن بالا آیا نتز زرگیرین دشتیک کرگیلی انو آیا اسلامی سکول زرچادین دادونو انقلابی من خب آیا اسلامی سکول انو شراب تو نوگا اسلامی سکول انو پایشا دوگا دانو اسلامی سکول انو آیا چی منو اصلا فیق طرف بین نوگا به حجاب انگرما بیسوگا سوال چی گیری دنیا نو افسوس بوده حساب بسون آیا انقلابی اینه یامن
جو خونان جاهل لازین انقلابی نمیاد آقا جان اصول دین بود زمیاد خب فرادین بود زمیاد لسنر شونگت پول نتبت آیا ادون یعنی سوچی خلال شد کنه جو خدا و رسولی جو منه واجبات بون وقتی که حتی مجتهد عادل چی نظر چازین نچا عدالت بون مشه زر بچنگ نمیزر بتا متخنا واجبات بون ملتهم محرمات بون ترک با نه اینکه هر چیزی اختلاف بازدست ناریم نه چون که خمرجه این زردونه یا مبین زره نتاج شعبیک ستودنگی نول مراتی به مرحله دکن نرما میموت پستورم مت لذا نلجی باریانو زر باید پتولانی چت لذا دو فرد نازی که یہ مطلب بو چوک شخص درت امامی شقبی کسل پوچی انچه اختلافات سن زر من امامی شقبوس کسل بوس انما خاطب الله العاقله امامی شقبوس کسل بوس چهین اختلاف کیا توز دینگا تس رانسوسوی که فکر بوس امامی شقبوس کسل بوس خداوند عالمی شقبوس مخاطب سوسن عاقل نه به عقل متکل ولو دنیاتی کو عقل انزلت عقل یاد بولمت بودره زرت امامیس والناس میون تیا نایی باریانو نایا قبولیت کن کنن نه قبولیت تو دیدی نگه بعضی چیزی نده هوتل نه سکول چون نتانت تیسا چین امام چیز بولا قبولیت سکول سا امام چیز بولا خب سوستان سو اولی کدی سوستان سو دولا تمیز نده خب چی این من سکول سوستان نی سکول نلا یاد بینمت بین تیر جاب نمی بس گوشو اختلاف پر جاب نکوی استانسپنگی کنتگی اختلافات بود چه استانسپنجر کن مده نو مزر با تیشین سکول چی بینزید کنا جو خنا چو گناه چیگین یادا سرکن کلا امامی که پوس کسانی بیومد من تخنا نچا قبول بکن کن خوران علا طبقات قسم کچی گیود امامی که پوس کسانی بیومد چک بوچی اینجا بنا المستبصرو على سبیل النجات بخشک بصیرت سونسه سبیل النجاتی که خب سبیل النجات چی بسن سوی این زرده این زرد مثلا فقر باز خو اگر خومینی مشهد نه خمنی مشهد نه مثلا بصیرت من زرده خب امامی فقو چی کسل بونهد المستبصر على سبیل النجات کو چی این زرد بچه نه متمسکن بالحق نجات سوریو تمسک بحق که حق بجين محمد وآل محمد علي ما لحق ولا حق ما لحق أما يا خوشيون كان بوسكونا خب خليفة فلان الانزيس أمير المؤمنين يقول خليفة يحرمي قلب بس ناتا چون كي صون ذات اختلاف من مسألة درتنا آية نعوذ بالله ونستجيب بالله قل بصومنا اختلاف صون بتا ما صون نتالا درتنا نعوذ بالله قطعين أمير المؤمنين أول كي الله كوكولا ذا دولا قطعي درميان اختلاف توس ينجينا نهتز باز چون که سونی نیست که مثلا اهل سنت خلیفه که حروم زست باز نهتا اختلاف سو مثلا نه نهتی در میان اختلافیتا امیر المؤمنین خلیفه اول این ضربت پیکا نهتا تو شک دوتا دوچ روایت حتی کتاب اهل سنت کنی که ثبوت امیر المؤمنین فی ابو خلیفه اول و نیکیامت هم این ضربت نه کوی زرچین خب بزرگان کنین سرمونی سیز اینا به پیغمبر نه دور بندو کن منستان من نتان کن پاسیک چوسن من دیزرچین یوینی یا دلیل بید جول توقس بدرگی جامعه نجو توقس شیعی در میان یانو امامی بیقوز کسال بود متعلق بفرع الاصل من تخنا کمیسیز فرع کن انجام تانتین اصل پوچین اصول دین ایوم علیه السلامی فیقو پیغمبری فیقو قیامت دون برابر که این اصول دین این دکنن بفرع الاصل یه اصل بلتاسه ادون چیز از کن بونه واجبات کن انجام تانتین یعنی غیر شاکین شکمت ولا مرتابين ريب تي سامت با يقينا يا يمزز كانيجي لم بوخيستانس كان بوخين واجب بس كان بوغاتي فر واجب چرا مزر بدوم چه يو مزر با کوي حرام بس كان بو سر تسليم يا كان چود بچود يا جي بچاسين كوينسي زبنا لا يجد عني ملجا كون لا توبچاس من نچامت پاپا ناگاچ نامات چالن گو تسمن نچا ساما چویوی پناگا چو اینسو
پیغمبری فیق به امت کن لگیر سامت چوشوی ملجعمت و یم پناگاتی مت سرجازین خویز چیز yok goro çik. Goro duyum bolto şeyin goro duyum bula çizin ve tabakatun. Ya goro çiyot şeyi dermiyan imami şapul kasal imama sual ve cevap buduyin. Ve tabakatun yan goro çiyot şeyi lam ta'khuzil hakka. Hak bu akhaz bas ben min ahlihi. Ahli şimdi ahl bu için Muhammed ali Muhammed ikna. Dekana akhaz bas ben. Niyan çiğsiz derset, koz derset de komuşit bu meşet be kâş esbata. Kwa hadis muğma kâ hadis ummata. Alim pula çolla takalit bata oda. Jona ali sünnet-i sanjozeret. Peygamberi fiqbuni ya mughari amaduks bina du cevap ina. Ağanga çaz kwa matomin zerbemet, kwa mişesbat zerbemet, na'udu billah suwa. Fiilen de mallab bungal güyin zerbena. Yarez naslan mırgoşin de yukiket yüzeri pazere. Dola kinti tayyikat bu kan tamamen takalidin abu şit bu duzaz pas tamam son. O gikina güne kili ani sanzerçin yas zeret güne bu stipu san zavalune sanzerçin anuna gümet paman esperek min duppa yüzerçin. Giri neştikar güne stonan aran susi tarabna da gimat lapul güyin. Gin khalapula kulum kabul manda da yuki kitap pen yüzere Kur'ani ayat bu yüzere gücü isbat bedergi ki stolan. Pas kita baka pula imami ta'bir bet. O da hak bu kuni ma ko yan kuni munis bereka yan çizes ve marja ka tostonti yodla marja çik sakiri nazar çakan bu dört azerça ya hukum puta hujjat inzerça dusa dalil bet pa. Liza imami fi apuchi ka salbugat fahum kita baka pu hakikate makfata muni kada rijal kuni kada ha çoğu hasin ko fakir ko alim zabardazin to zer kan kuni şon kan kun imami bi apus kasalmen fa huwa karakibil bar yur yamsi ka jons kan nazuzin yamsi ka jon mal chi hacin der bana imami bi apus kasalmen wat yabuju an bawdihi o da çoğu dizer bana khonsa par farcin azer samazesta Kıyınca madla puzer samazet zerel çok harçin. Yerel tos güle ki adillati çoğun ngasi yusariye hatan zereden tala. Ağayon deşik kariyel taşik. Hop falan Çin kavsarin. Hop düşmanı o aptaras. Hop yu sillan. Hovaga yud suzas çoğu marja'ti müştekiziz. Aga agar ka to matlab ki kitab و سنت یا مجلس ناریک نه نتی که مشتید و غیر مشتید بوده مطلب پیانچی که این ده مطلب پیانچی این کی صریح نتا پتا میکن کن آیا واقعا نتا 1400 سال سنه فقط خود مثلا کوثر است دشمن آبتر چونه نعوذ بالله و نستجیر بالله آیا گا مرجعتی محدید گا مرجعتی مجتهد چیزیست امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف فی مخالفت که تو سونست نه مخالفت که تو یاد دستنان معنا بچی سون امام زمان سا ابترین ولو سبا تمام مرجع نامه لخصدر یوجو دلیل بکن یا yani ngata wahyi usbid medde pas dalil sikula sadat kun ngama inna awtayna kal kausar zahra yaqulu kasir al awlad zis kuyi kasir al awlad kusang hop suleksin al akhba amal makan yusun bet dulanga tad yu kausar inzer bat poz hustan ngata yanjamen gunamen wazer bayot po ngata de hustan bayot po qasim dar wa jannat wa amin al mu'minin ngata zer bo shid yusayu ghalat bal دوما تدر واجا که گناه ملکون که ثواب ملکون فیاق من آفرین زرچاسین گناه که اومد چی بدبخت شد دوگا تیلت ابو که چون که گناه پو بسه کان جهنمین که فیاق بسه کان به حسن غتان دود قسیم غتان من کسل نومد من تخصنا ويسكن عند السكون إن شبت دوب پر خوزا شبت جا خوي كاوسار زنا خوزان كاوسار درجا خوي زسكان كوجي كميس لتوتا تغلا درجا يا نا شاري ميزر توتا زر بتغلا جو
گروه نیست گروه سوم چه آیود امام پیامبر کسل میگوید و طبقه دنیا طبقه گروه سوم چه یود استحوذ علیهم الشیطان من تان کوی که شیطان مسلط سوس یود شأنهم کوی شأن بکنن چی اینده بنا الرد رد باتول علی اهل الحق حق رد بچه چه امروز نه حق برادر این درچه حق بلنین حساب دشمنی بچه لاس بگو شیعه قومیده بچه شیعه علی ابن ابی طالب برای اختلاف تانچه تغذی به دکچه بندرچه و دفع الحق بالباطل دوست حق بچی که قدرت بدل منه باطل سببی که این که همشت بکن مزد بکن و دوست خود ایومی کسل بو مشتهیدی که لبچست من مشتهید تام بو حجت من الا کتاب و سنت نظر مکبه بعض چیزا نتا صریحت کتاب و سنت نتا پاک کنام کوست صریحتا نتا گوزو اشاری و کوست دستندار نکوی تام بو حجتین نلما چود که چود حجتین اما بعض مسائل انو وقتی که انسان فرق پایدو واضح این میاد بچیشی این کنده ناری نه حسکل یره جی برنارن متیک نه مشید بدارگا منن به مرگا دوکی نه خودیا اجتحاد و مر کسل بگد دون تیا گوتو بس این حق و تیا رد بس این باطل ازر بنا امامی فقبوز کسل بگد حسدا من عند انفسهم حسد بسه یا چرا ما دوزر بوشین و دون چیز بنا امریکایی اسرائیلی آخر دنیا تکیتر تاشیان اسرائیلی منا امریکایی منا چامن چاته حتی مشتهد کنیسیس گا مشتهد که ازره مت امریکا میدوک با اسرائیل میدوک بازره مشتهد بودره یاد شیعه ناشریه دوک با عادل دوک با عدالت چی نظر با واجبات و ملک و محرمات کن ترک با جوزر یاد به یعنی وقتی من مشتهد لقبول متزر یا مجتهدین کن جامع شرعی کن مثل امام زمان تقمه بقچی رنگات فاسق دین سو فاسق زرین سو امام زمان تقزین زسنانی نبعد مجتهد کن تقلید کجا که خوشی یقول مران میجغل کن فاسقین خب فاقد شرعی دین امام فاقد شرعی چاته مجتهدین انوها امام نه تقزین نه امکان نه آیا مجتهد چی فاقد شرعی چی امام نه تقزین فاقد شرعی دیگه امام فاقد شرعی چاته کاچی شیک زسنانی نه دور جامعه انسو یا کو انقلابی من و بیچاره انقلابی این نتی من نتی شیعه علی ابن ابی طالب خدا و رسول پیغمبری بیاقوز که سلم اینی تارکم فیکم استقلین کتاب الله و ادراتی جو اینن چی؟ جی که خلاف بسکن پو غلط اینن چی سوز بسد نه دو خونن مقام مرجعاتی که لب چی محلب غلط دو من چو گناه پودا دو که دو پایین این کن بین آیا کیو تو لرا چاچا زینه گاچی چی مطلب چوک تو زر نه مطلب حق زسنانی نه حسابو یکی از علما کنی چیزر چوک وانی گاتسیز شهید چی نو حاضر بایوت پیانوک خود نو هنگات زیز گناه سان یوت مزیز اما آیا دور گلوگا ایومی که نو هنگ زنگاتا سواف چی یون چیزر بنا یک پیز بیر اینا لله و اینا الیه راجعون اندازه بس حق مطلب که کیک زرنه خود کن چیز از گیزر کن تو علیم پوسید فقط یه حساب که دوانی حتی مزد یه علیم پوس خواب کنتسی مثلا شهده کنی که مثلا چی مینی که کنتسی نو حد حرامین فلان مزد خب جایز اما نتا علیومین نو هکز زسنانه نه ادانو نتا سواب یاد زیر روایات دست گی روایات دست مرچک نه یک پذیرن اینا لله و اینا الیه راجعون های اسلامی نام جی یکتا دوگل مدام انقلابی که دیگر امامی فقبوز کسال بونگد فدع من ذهب یمینا و شمالا سکورشی ہے سوچی مثلا دو ترا چکن یون لچکن یو ترا یود گوجود کن پوسال پتا دو لما کن لترا یون سو یود زره چابو راشی یود زره جو اصول گراین جو اصول طلب این زره امامی فقبوز کس البن ناده طلب فیها بسون جو اصول گراین سو جو مثلا اصلاح طلب این سو
بلکه صراط المستقیم طرفلا سکور چیکترانه یون ترای طرفلا یون طرفلا دیگر کسل بگوید فإن الراعی ده نور سکن پو اذا اراد خود اراده بگ ان یجمع غنمه اگر گا نور کن کو جمع بگ سمزسناری نه به احوان سعین چون مطلب چی که دی نورون جمع چچین زرد یعنی کردار دوی کی تاناس کی لوکسی گیرون چسین و ایاک کنت زور دوکشی ہے چی شیدانونا والعزاعتا چی سر کن چی اسرار کن ین کن لزر بیاد بیشیدانونا و نیسر سقبت سقط بچی این زربنا و طلب الرئاستی سقبتگی مقام تکا ریاستکا ولو مثلا محراب کنم این نسانه خطرناک جگه چیک این منبری که در قابل این نگران زربایت بوین ها جی مقام مرحله که سادی که اتزناری نگران مقامین فلانی ده مقام بیر نگران دوک زربایت بو امامی فقوس کسال بیوت یونی شیطانه کنتان زور دوکشی ہے ریاست بطلب بیشیطانونا کیا فإنهما جیگا چی اسرار کن یم کن لزرتان دشمنان کن لا دونا کی ریاستی که جاچت پو یدعوان الى الحلکه امامی فقوس کسال بیوت من تخنا گیست چطون نیسپوسیس من تخنا طلب بچ از این حلاکت و گمراهی نتامایت بد پو والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه